बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अमन का पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि आओ अमन की बात करते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने शहीद होने वालों के लवाहकीन के लिए और ज़ख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। कितना ऐलान किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब देकर गजा का बदला ले लिया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा DGISPR का कहना है कि अगर भारत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो फौरी और यकीनी जवाब दिया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है उसमें जो शहीद हुए उनके लिए और जो ज़ख्मी हुए उनके लिए माली मदद का ऐलान किया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि शुहदा के लवाहकीन के लिए फ़ी ख़ानदान 1 करोड़ जबकि ज़ख्मी होने वालों को फ़ी कस 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑलरेडी वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान किया जा चुका है और मैं समझता हूँ कि दीगर सूबों को भी जो शहीद हो गए हैं उनके वारसान के लिए और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए माली मदद का ऐलान करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को अमन का पैगाम दिया गया है और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आओ अमन की बात करते हैं, हम अमन के लिए तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने कभी भी जंग की बात नहीं की। जब जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है तो फिर हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सच और हकीकत पे मबनी बात है कि हमारी मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल हैं और हमारी अफवाज बहादुर हैं। हम पूरी कौम बहादुर हैं। हम लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। लेकिन उस वक्त जब हमारी सालमियत को खतरा होता है, जब कोई पाकिस्तान को ललकारता है, मुसलमानों को ललकारता है, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने पहले भी कहा था कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया गया। इस सारे वाक़े की तहकीकात करवा लें। पहलगाम वाक़े के साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि आप दरमियान में आएं और सालसी का किरदार अदा करें। हमने बारहा दफा कहा कि पाकिस्तान के ऊपर फौजी ताकत का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हमारे DGISPR साहब ने भी ये कहा था कि अगर आपने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये आपकी चॉइस होगी और बात फिर कहां तक जाएगी ये हमारी चॉइस होगी। और ये भी कहा था कि अगर तुमने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो इसका हम इतना भरपूर तरीके से जवाब देंगे कि जंग शुरू तो तुम करोगे लेकिन खत्म हम करेंगे। अब भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम अमन पसंद हैं, हम जंग नहीं करना चाहते। लेकिन इसके बावजूद अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो फिर यह बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा इशू कश्मीर का मसला है, जो 1947 से लेके अब तक मुसलसल चल रहा है। हिंदुस्तान वाले इल्जाम लगाते हैं कि यहां पे पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता है और ये सच भी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता है, हमारे पास इस बात के सबूत मौजूद हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ उस वक्त हल होगा जब कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा। क्योंकि 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की गई थी मसला कश्मीर को लेकर, जो कि मंजूर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक उस पर राय शुमारी नहीं हो सकी। तो आलमी दुनिया को इस हवाले से सोचना होगा, हिंदुस्तान को भी इस हवाले से सोचना होगा कि हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो कश्मीर के मसले को हल करना चाहते हैं, हम तो दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगी जब कश्मीर का मसला हल होगा। तो हिंदुस्तान अगर नेक नियति के साथ पाकिस्तान की इस ऑफर को कबूल करे और दुनिया इसमें आ जाए, जिस तरह से सऊदी अरेबिया अब इसमें आ चुका है, तुर्की आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से ये बात आई है कि हम बैठकर इस मसले को हल करेंगे, तो बड़ी अच्छी और खुश आइंद बात होगी अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला हल हो जाए। दोनों मुल्कों के लोग सुखी हो जाएंगे, दोनों मुल्क तरक्की करेंगे और दोनों तरफ से कोई खून नहीं बहेगा। चलें, इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामरा एयर बेस का दौरा किया और 21वीं सदी की सबसे
طویل فضائی جھڑپوں میں سے ایک میں دشمن کی برتری کی خوش فہمی کو خاک میں ملانے والے پاک فضائیہ کے شہینوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں اپنی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جانب سے عظیم اور شاندار فتح پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے شہینوں نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ چلیں، یہ اس میں مسلح افواج کو اپریشیٹ کیا گیا، اس میں پاکستان کی ایئر فورس کو اپریشیٹ کیا گیا، اس میں پاکستانی عوام کو اپریشیٹ کیا گیا، اور جو شہداء ہیں ان کے وارثان سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے ہندوستان کے اوپر کس طرح حملہ کیا، کس طرح سے ہمیں مجبور کیا گیا، کس طرح ہم نے ان کا نقصان کیا، کس طرح ہم نے ان کے طیاروں کو مار گرایا، کس طرح ہم نے ان کا ڈیفنس سسٹم اڑا دیا۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہماری مسلح افواج نے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں ہمارے اور دشمن کے درمیان فرق یہ تھا کہ ہم نے تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ فیصلہ کیا کہ دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو جس گھمنڈ میں ٹھکرایا، اس کا دشمن کو سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن نے ہمارے ننھے منھے بچوں کو شہید کیا، مگر ہماری افواج نے دشمن کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اس کے اوسان خطا کر دیے۔ اچھا، ہندوستان نے یہاں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ ہم مجبور ہو گئے تھے ہندوستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ صرف پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی، سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی والی بات یہ تھی کہ یہاں کی مساجد کو نشانہ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور عورتوں کو مارا گیا۔ اب ہندوستان تو یہ کہتا ہے نا کہ جی میں نے دہشت گردوں کو مار دیا، میں نے 100 سے زائد دہشت گردوں کو مار دیا، تو یہ بچے اور عورتیں، یہ بزرگ، یہ معصوم اور سویلین لوگ، یہ کوئی دہشت گرد تھے؟ ہندوستان کو اس حوالے سے شرم آنی چاہیے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے جب ہندوستان کے اوپر اٹیک کیا تو وہ صرف اپنی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، کیونکہ جارحیت سب سے پہلے اس طرف سے آئی تھی۔ انہوں نے تو پاکستان کی سویلینز کو اٹیک کیا، لیکن پاکستان کی فورسز نے ان کے فوجیوں کو اٹیک کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر دشمن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ میں دشمن کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا جنگی جنون کا بخار تو اتر چکا ہے، اب امن کی بات کرو۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس امن کے لیے جو لازمی شرائط ہیں وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق کے خود ارادیت دینا ہوگا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک امن نہیں آ سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آئیں اس کے لیے بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ ایشو جو کبھی بھی جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے اسے حل کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے بہت زبردست اور خوبصورت قسم کا پیغام دیا گیا ہے۔ اب یہ بات ہندوستان کو سوچنی چاہیے کہ پاکستان تو امن کا خواہاں ہے اور امن کا پیغام دے رہا ہے، تو کیا ہم امن چاہتے ہیں؟ اگر تو امن چاہتے ہیں تو پھر بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جواب دے کر غزہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ بات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھی۔ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، ہم نے اس کا بدلہ لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے صرف اپنا بدلہ لیا ہے، غزہ کا بدلہ ہم نے نہیں لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اسرائیل جس طرح سے ان کے اوپر بم باری کر رہا ہے، پورے غزہ کو، پورے فلسطین کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، سویلینز کو مارا، مسلسل ان کے اوپر بم باری کر رہا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ اب وہاں پر جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں، انہیں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے، انہیں خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے، وہ انتہائی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مناسب نہیں ہے۔ پاکستان نے بدلہ لیا ہے، بالکل لیا ہے، لیکن صرف اپنا بدلہ لیا ہے۔ فلسطین کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے اوپر ہے۔ تو جب تک پوری دنیا کے مسلمان متحد نہیں ہو جاتے، اس وقت تک وہ فلسطین کا بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کیا کہ بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا پاکستان کی طرف سے فوری اور یقینی جواب دیا جائے گا، اور انہوں نے متنبہ کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سنگین کشیدگی باہمی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ دیکھیں، اب ہماری طرف سے تو ہمیشہ امن کا ہی پیغام گیا۔ وزیر اعظم کی میں نے بات کی تو انہوں نے بھی امن کا پیغام دیا۔
DGISPR साहब की बात की तो उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया, लेकिन बात फिर वही है कि अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई या सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई तो डेफिनेटली इसका फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आज पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तारीखी कामयाबी के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही है, नवाफल पढ़ रही है, दुआएं कर रही है और अल्लाह ताला का करोड़हा दफ़ा शुक्र अदा कर रही है कि अल्लाह ताला की मदद के साथ हमें कामयाबी मिली है। इस हवाले से यौम तशक्कुर के मौका पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम तशक्कुर के मौका पर दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से हुआ, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाली बात यह है कि मैं यहाँ बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से कि हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये बेहतरीन बात है, क्योंकि बाज़ ममालिक ऐसे होते हैं या ये कह लें कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जंग में कामयाबी के बाद वो खुशियाँ मनाते हैं, वो जश्न मनाते हैं, वो भंगड़े डालते हैं, वो ढोल बजाते हैं। तो ये पसंदीदा बात नहीं है, क्योंकि जंग हमेशा बर्बादी लेके आती है, जंग से हमेशा खून बहता है, जंग से हमेशा अमवात होती हैं, नुकसान होता है। किसी का बेटा दुनिया से चला जाता है, कोई औरत बेवा हो जाती है, कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं। तो लिहाजा जंग में कामयाबी खुशी मनाने वाली बात नहीं, इस पर सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए और हम पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा कर रहे हैं। इस हवाले से आज मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनकाद किया जाएगा, जबकि वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात भी मुनक्कद की जा रही हैं। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया जा रहा है। ऑपरेशन के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए लवाहकीन से खुसूसी मुलाकातें होंगी और नमाज जुमा में भी पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। यौम तशक्कुर की नुमायां तकरीब आज रात पाकिस्तान मूवमेंट इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी। मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस जंग में फतह और कामयाबी दी, और साथ ही मैं हिंदुस्तान को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जंग छोड़ दें, अमन की तरफ आएं, सीज फायर जो हुआ है इसको हमेशा बरकरार रखें और जो मसला कश्मीर है उसको मिल बैठकर हल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।